LPG adalah gas bumi yang dicairkan atau liquefied petroleum gas, disingkat LPG dalam bahasa Indonesia, dalam pengucapan bahasa asing dengan LPG. Komponen utama LPG adalah propana dan butana. LPG diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi atau pemisahan gas alam. LPG dapat diubah menjadi bentuk cair dengan cara meningkatkan tekanan atau menurunkan suhu. Tapi kita tidak membahas apa itu rumus kimianya dan bagaimana sifat karakteristik dari LPG. Kita seringkali melihat kemasan tangki LPG. Nah, ini yang tangki yang biasa beredar di pasaran dan digunakan masyarakat, maupun tangki yang ada di kilang minyak dan ditransportasikan menggunakan tabung silinder dengan truk. Kendaraan tabung truk ini terdapat simbol piktogram hazard kelas bahaya. Kelas bahaya yang digunakan adalah kelas 2, yaitu bahan bakar gas mudah terbakar. Akan tetapi, mengapa dalam tabung-tabung LPG yang ada di perumahan yang beredar ke masyarakat tidak menggunakan simbol kelas bahaya ini? Sedangkan di tabung Pertamina-nya sendiri itu terdapat piktogram atau disebut plakat kelas 2 bahan bakar gas mudah terbakar. Saya memiliki sampel barang yang sering dipakai oleh masyarakat. Nah, ini bentuk tabungnya. Di sini terlihat ada 2 simbol plakat dari Global Harmonized System yang diatur oleh Permen LH mengenai penggunaan simbol bahan berbahaya dan beracun. Kemudian juga cairan pelumas ini. Kemudian ini barang dari Prancis untuk penghilang bau dari kaki. Di sini pun menggunakan kelas hazard mudah terbakar. Mengapa LPG yang beredar di masyarakat tidak menggunakan plakat bahan berbahaya? Apakah kemasan untuk tabung-tabung LPG yang beredar di masyarakat itu tidak diperlukan identifikasi bahayanya? Mengapa bisa seperti ini? Pada simulasi-simulasi yang diperagakan kepada masyarakat untuk menangani kebocoran bahan berbahaya dari LPG kepada ibu-ibu rumah tangga, anak-anak, dilakukan seperti ini. Saya tidak menyebutkan bahwa ini suatu hal yang salah karena bukan itu yang akan saya tanyakan. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kesiapan dan edukasi ketika terjadi blevi. The term BLEVE stands for Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. We find liquefied gas tanks everywhere around us. There are approximately 1 million propane storage tanks and 14 million refillable cylinders in use across Canada, including in our own backyards. Yet because of their sturdy construction and safe storage and handling practices, very rarely do we ever have a tank BLEVE.
A pressure liquefied gas, or PLG, is a substance that would be a gas at normal atmospheric pressure and temperature, but it is commonly stored and transported as liquid under pressure. The most common pressure liquefied gas in use is propane. At 20 degrees Celsius, propane is maintained as a liquid as a result of being under a pressure of 121 pounds per square inch, or 834 kilopascals. At the critical temperature of 97 degrees Celsius, propane cannot be maintained as a liquid regardless of pressure. At minus 42 degrees Celsius, propane will remain in a liquid state at atmospheric pressure. If a pressure liquefied gas container fails, resulting in a sudden loss of containment and a sharp pressure drop, the result can be an explosive release of vapor and boiling liquid. That is a BLEVE. The BLEVE is a physical explosion with accompanying hazards of blast, flying projectiles, and a vapor cloud. The substance does not have to be flammable to BLEVE. However, if the substance is flammable, such as propane, then the additional hazards of fireballs and thermal radiation will most likely occur. A BLEVE is a low probability event with high consequences. It can be devastating. Rare though it is, a BLEVE is among the greatest dangers you can face as a firefighter or emergency responder. Through an accident or a fire, a BLEVE can occur with any of these tanks. You could arrive just in time for the blast and have jagged steel projectiles flying at you. BLEVEs can happen in places you might expect. A fire in a tank storage area, a tanker truck accident, or a tank car derailment. They can also happen in places you don't expect, where you may not even know there's a tank. For example, barbecue propane tanks, inadvisably stored in basements, sheds, or emergency stairwells. Or you arrive at the scene of a fire in an outlying area. A barn is burning. It looks like a routine operation, but there's more here than meets the eye. Out of sight behind the barn is an LP gas tank right up against the building. This installation is dangerous. Flames are impinging on the side and top of the tank. It is a recipe for disaster. Inside the tank, the heat is vaporizing the liquid gas, increasing the tank pressure. To limit the pressure rise, the pressure relief valve goes to work. However, in relieving the pressure, the PRV also lowers the level of the liquid in the tank. The flame now impinges on the tank above the liquid level, causing the wall of the tank to heat up. The heat builds up to high temperatures, weakening the steel critically. The weakened metal under pressure allows the tank to fail. The BLEVE erupts with a huge fireball and thermal radiation. It sends out a shock wave and sends tank fragments rocketing. The danger zone for projectiles is the greatest. The BLEVE of a large tank can propel tank fragments, pipes, and other debris 1,000 meters and more. What you've just witnessed happens quickly. The weakening of the tank shell by heat can take just minutes with a severe flame. Tank failure and the BLEVE itself occur in a fraction of a second. Let's take a closer look at what can happen. Exactly how does fire cause a tank to BLEVE? The fire heats the tank walls rapidly and unevenly, driving up wall temperatures over the vapor space much faster than where the liquid is in contact with the tank shell. As the PRV cycles to reduce the pressure, gas escapes, lowering the liquid level still more and exposing more vapor area of the tank shell to the rising temperatures. As temperatures soar, the steel walls rapidly lose strength. Wall temperatures quickly reach 400 degrees Celsius over the vapor space, weakening the steel by 30%. Above 600 degrees Celsius, steel strength drops dramatically. By the time the wall reaches 700 degrees Celsius, minutes later, the steel has lost 90% of its strength. Under pressure, the thinned and weakened shell fails. It's amazing how quickly steel weakens at high temperatures. That's why a tank subjected to a strong torch flame can BLEVE so quickly, anywhere from 3 to 12 minutes, depending on its size. Which size of tank is likely to BLEVE sooner, large or small? The answer is, small tanks are likely to BLEVE sooner. Small tanks empty sooner, heat up faster, and with thinner walls, can fail more quickly. With a severe flame heating tank wall temperatures to 700 degrees Celsius, a small 400-liter tank can BLEVE in as little as 3 or 4 minutes. A 4,000-liter storage tank can fail in 5 to 7 minutes, and a big 40,000-liter tanker truck can go in 8 to 12 minutes. Damaged or corroded tanks may BLEVE sooner,
Or if the flame is less severe, they may levy later, by minutes, hours, or even days. Tanks exposed to fire are dangerous, whatever their size. As you see, a tank can levy at any time, the moment you arrive, or minutes, hours, or days later. And if and when it goes instantly, with absolutely no warning. Don't expect to see bulging or hear pinging noises. This tank has been deliberately weakened to demonstrate how quickly and without warning a tank can fail. Memang kejadian Blevy tidak sering terjadi. Tetapi dengan tidak sering, bukan berarti tidak mungkin. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah edukasi kepada masyarakat. Apalagi kepada anak-anak kecil. Yang tidak mustahil mereka dengan reaksinya, dengan edukasi yang kurang tepat, malah mendekati sesuatu yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana dengan pengangkutan? Lalu bagaimana kesiapan aparatur? Berapa waktu tersisa untuk masyarakat dapat melakukan perlindungan diri ataupun melakukan evakuasi? Bagaimana sistem tanggap daruratnya yang telah dilakukan? Saya yakin bahwa para rekan-rekan petugas pemadam kebakaran di lapangan sangat memahami potensi Blevy ini. Akan tetapi, masyarakat yang tidak tahu dan ketika terjadi pengangkutan di jalan raya, penyimpanan di gudang-gudang distribusi kepada masyarakat bukan suatu hal yang tidak mungkin dapat terjadi. Berapa jarak aman dari tempat-tempat penyimpanan kepada masyarakat? Dan apakah dengan tidak adanya plakat menjadi dianggap bahwa tidak berbahaya LPG ini? Ini menjadi suatu yang harus difikirkan dengan matang oleh para pemegang kebijakan. Bukan hanya sekedar melakukan edukasi, tetapi juga dipikirkan risikonya. Pengalaman adalah guru yang berharga, tetapi tidak perlu bahwa kita semua harus mengalami terlebih dahulu, baru melakukan tindakan. Tekudu nungguan aya nu pae heula, manyarek nungguan loba nu pae heula, kan tidak mungkin. Artinya, tindakan pencegahan atau preventif dan tindakan perlindungan atau protektif yang harus dilakukan dengan perencanaan dan regulasi yang lebih matang. Ketika tidak siap, tidak terorganisir, dan tidak terkoordinir oleh para pemegang kebijakan, maka setiap insiden bahan berbahaya sangat berpotensi menjadi bencana.